Hello guys, welcome to my vlog. Nandito tayo ngayon sa Macambo Squib. Dito sa Macambo Squib guys. Ito maganda talaga dito. Video natin ang lugar sa Macambo Squib. Kaso sira, hindi pwede papasukan dun sa loob. Yung papunta sa Macambo Squib. Yan. Hindi pwede kasi nasira daw. So ngayon, nandito tayo sa labas lang tayo. Puntang Talakag Madaanan. Ay mo, dito lang takay, mag-video na ko. Macambo Squib. Yan ang Macambo Squib. Nasira ang kanilang puntang sa loob. Saging. Ano, anak ko ano po? Macambo Squib. Aka, butang Talakag. Macambo Squib. Ito, Macambo Squib. Sayang, di ta makapan sa sulod bay. Macambo Squib. Yan ang Macambo Squib. Sinirado nila guys, hindi pwede pasukan. Tingnan natin ang notice. Notice sa Macambo Squib. Republic of the Philippines, City of the Cagayan de Oro, City of Peace of the Cagayan, City of Mayor, Cagayan de Oro City, City of the Golden Friendship. Notice of temporary close. Temporary close siya guys. This is the inform the public that the Macambo Squib and Macambo Guards is the temporary close effective March 13, 2023 for immigration to ensure the safety and well-being of the visitors and the better serve the public. No? So, babalik siya sa March 13 guys. So, balikan natin ang Macambo Squib sa March 13. Ay, ano ba yan? Ay, nag-ano siya, nag-close. So, yan ang papuntang Macambo Squib. Yan guys, oh. Loob sa ilalim, Macambos. Yan. Yan ang Macambo Squib guys. Takot dun, oh guys, oh. Kasi hindi natin mabidyoan sa dun. Kasi naka-close siya. So, hintayin natin kung kailan sila mag-open guys. Para makapasok tayo dun. No? Yung Macambo. Baka may ahas dito guys. Takot guys. Yan o. Macambo Squib guys. Takot guys. Sinado nila guys. Kailan pa kayo mag-open guys. Yan ang Macambo Squib. Panoorin nyo sa pinakadulo guys. And subscribe to my channel. And share and like and comment. Ayan guys, sa Macambo Squib. Thank you for watching.